ओम श्री विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणोऽह्नि द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराः कल्पे वैवस्वतोन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते लक्ष्मणपुरीजनपदे लक्ष्मणपुरीजनपदान्तर्गते इन्दिरानगर नामक क्षेत्रे कांतीपुरम नामक ग्रामे अद्य प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये कालयुक्त नामक संवत्सरे श्री सूर्यनारायण भगवान दक्षिणायने वर्षा ऋतौ सौर्येणा आश्विन मासे शुक्लपक्षे अद्य सप्तमी युक्त अष्टम्यां शुभपुण्यतिथौ शुभवासरे शुभयोगे शुभकरणे एवं ग्रहगुणगण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अहम भारद्वाज गोत्रोत्पन्नोऽहं संदीप शर्माहं मम यजमानस्य शाण्डिल्यगोत्रोत्पन्नस्य अमित कुमार त्रिपाठी नामधेयस्य तस्य भार्याः श्वेता त्रिपाठी नाम्न्याः तस्य पुत्रस्य विवस्वत त्रिपाठी नामधेयस्य एतेषां यजमानानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि हेतवे धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विधि फल पुरुषार्थ हेतवे कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक सकल दोष परिहारार्थ हेतवे श्रुति स्मृति वेदोक्त पुराणोक्त फल प्राप्ति हेतवे विशेषतः श्री भगवती देवी कृपा प्रसाद सिद्धि हेतवे यथाशक्ति श्री दुर्गा अद्य नवरात्रि अनुष्ठानस्य मध्ये अद्य अष्टम दिवसे श्री दुर्गा सप्तशती यथाशक्ति पाठम यजमानस्य कृते अहम करिष्यामि। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमन ज्योतिखान ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। ओम अथ देव्याः कवचम्। ओम अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्यकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भार्याताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि तत् रक्षसे तान्न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोगसमन्विताः नानापरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा द्रेभ्यः क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं चवसलायुधं केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानि इत्थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भजवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्रियाग्नेय्यामग्निदेवता दक्षिणे वतुवाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठतः।
अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु साङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठद्देशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वहि कण्ठे नलिकां नलकोबरी स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेद् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेद् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नाखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन् महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोन्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्री रक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान्दष्ट्राकराली च कैशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थिमेधांसि पार्वती अन्त्राळि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणपानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्तात् च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभनारसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथः रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा रक्षाहीनं तु स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदेच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजिता त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्या कवचेन वृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूटा विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रह भूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचेर्दि संस्थिते मनोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यस्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम स्वस्ति। देव्याः कवचं श्रीदुर्गार्पणमस्तु। अथार्गलास्तोत्रम्। ओम अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ओम जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जयत्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभविद्रावी विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि महिषासुरनिरणासि भक्तानां सुखदे नपः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि अचिन्त्यरूपचरिते
सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्ति ह्य भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि दैवी कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्ना निघृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी सत्सद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि हिमाचलसुतानाथः संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि इन्द्राणीपति सद्भावा पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि देवी प्रचण्डदौर्दण्डा दैत्यदर्पविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि देवी भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवा इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशतीसङ्ख्यावरमाप्नोति सम्पदाम् ओम स्वस्ति देव्यार्गला स्तोत्रम श्री दुर्गार्पणमस्तु। ओम अथ कीलकम ओम अस्य श्री कीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन पाठे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमादधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणाम विकीलिकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम्। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामासा सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सा समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यटतस्तस्या भयं क्वापि ह्य जायते नापमृत्युः संयाते मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति तो ज्ञात्यैव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधैः। दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पतिरुच्चकै भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षस्तु यतेषा न किं जनैः। ॐ स्वस्ति देव्या कीलकस्तोत्रं श्रीदुर्गार्पणमस्तु। ओम अस्य श्री नवारण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रार्चया गायत्री श्लोकनुष्टुभश्छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ओम ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि गायत्री अनुष्टुप् छन्दोभ्यो नमः मुखे महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती देवताभ्यो नमः हृदि ऐं बीजाय नमः गुह्ये ह्रीं शक्तये नमः पादयोः क्लीं कीलकाय नमः नाभो ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे सर्वाङ्गे ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः क्लीं मध्यमाभ्यां नमः चामुण्डायै नामकाभ्यां नमः विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे करतलकरविष्ठाभ्यां नमः
ओम ऐं हृदयाय नमः। ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा। ओम क्लीं शिखायै वसट। ओम चामुण्डायै कवचाय हुं विच्चे नेत्रत्रयाय वौषट। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्त्राय फट्। ओम गुह्याति गुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। अथ सप्तशतीन्यासः। ओम प्रथममध्यमोत्तरचरित्राणां ब्रह्मविष्णुरुद्राऋषयः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यौ देवताः गायत्रीशूलुनुष्टुभश्छन्दांसि नन्दाशाकम्भरी भीमाः शक्तयः रक्तदन्तिका दुर्गा भ्रामयोर्बीजानि अग्निवायुसूर्यास्तत्त्वानि ऋग्यजुस्सामवेदाध्यानानि सकलकामनासिद्धये श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ओम खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणा भुसुंडी परिघायुधा अंगुष्ठाभ्यां नमः। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटास्वनेन नः पाहि चापज्यानि सुनेन च तर्जनीभ्यां नमः। प्राच्यां रक्षपतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी मध्यमाभ्यां नमः। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विजृन्दिते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भूमनामिकाभ्यां नमः। खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसंगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः कनिष्ठिकाभ्यां नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयव्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते करतलपृष्ठाभ्यां नमः। खड्गिनी शूलिनी घोराहृदयाय नमः। शूलेन पाहिनो देवी शीर्षे स्वाहा। प्राच्यां वृक्षपतीच्यां च शिखायै वषट्। सौम्यानि यानि रूपाणि कवचाय हुं खड्गशूलगदादीनि नेत्रत्रयाय वषट्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे अस्त्राय फट्। ओम विद्योद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखाश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः विनियोगः। ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदः स्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् छूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम नमश्चण्डिकायै। ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिसूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः सा बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिसेन्दरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भूः समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोला विद्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमपि अतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि तैर्युद्धे कोला विद्वंसिविर्जिता ततः सुपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्ता स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहितं तत्रापि सुपुरे ततः
ततो मृगयाव्याजेना हृतस्वाम्यः स भूपति एकाकी हैमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रमवद्राच्छेद्विजवर्यस्य मेधसा प्रशान्तस्वावदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ किञ्चित्सकालं च मुनिना तेन सत्कितः इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्रा ममत्वागृष्टचेतना मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भित्यैस्तैरसद्भित्यैर्धर्मतः पाल्यते वा न जाने सप्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैर्वशं व्यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्या कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितः सोति दुःखेनाक्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः प्रसपृष्टस्तेन कस्त्वम्भो हेतुश्चागमनेऽत्र काशोकैव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकरणवचस्तस्या प्रभो भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्याप्रसरयावनतो निवं वैश्यो उवाच समाधिर्नां वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तच्छादनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारै पुत्रैरादाय मे धनं मनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोमनवेदिपुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थिता किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः राजोवाच येर्निरस्तो भवान् लुब्धै पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवता स्नेहमनुवदनाति मानसं वैश्योवाच एवमेतद्यथा प्राहा भवान् अस्मद्गतं वचा किं करोमि न वदनाति मम निष्ठुरतां मनायै सन्त्यजपितृस्नेहं धनलुब्धैः निरागितापतिः स्वजनहार्दं च हादितेषु मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानान्नपि महामते यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुढेष्व विबन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यञ्च जायते करोमि किं यन्नः मनः तेष्वप्रीति सुनिष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्थौ सहितो विप्रा तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्यौसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तुतौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदमुपविष्टौ कथाः काचिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवन्स्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तद्दुःखाय न मे मनसा सुचिताय ततां विना मत्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽभियताज्ञस्याग्मे तन्मुनिसत्तमायञ्चानिकृता पुत्रैर्दारैर्भित्यैस्तथोज्जितः स्वजनेन सन्त्यक्स्तेषु आर्दि तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वायप्यत्यन्त दुःखितो दिष्टदोषोऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसो तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्यच्चा भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्याजन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभागा याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्दाव्रालिना केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टया ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिना सर्वे पशुपक्षिमृगादया ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथो भयोः कलमोक्षादितान् मोहात् पीड्यमानान् भिक्षुदा मानुषा मनुजव्याघ्र्या विलासा सुतान्वती लोभात् प्रत्युपकाराजानन्वेतान् किन्न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेला संसारस्थितिकारिला तद्नात्र विस्मया कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सावलादाकृष्य मोहाया महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगते तच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्चां सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् कायि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रह्मीति कथमुत्पन्ना स कर्मास्याश्च किं द्विजां यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वरारिषिरुवाचां नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ये कारणवीकृते यास्तीर्यसे समभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वासुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतो सनाभिकमले विष्णोस्तुतो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थिता विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोः अतुलां तेजस प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या जानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेतद्धार्यते विश्वं तत्सृज्यते जगत् त्वयेतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टोशिष्टरूपा त्वं स्थितरूपा च पालने तथा संहृतरूपान्ते
जगतोस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्या गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा क्षंकिनी चापिनी बाला भुसुंडी परिगायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्यभिस्तुति सुंदरी परा पराणां परमा तुमेव परमेश्वरी यच्च किंचित क्वचिद् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिस्ता त्वं किं स्तूयसे तथा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् सोऽपि निद्रावसं नीताखस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः स विष्णुशरीरग्रहणमहमीशाने वचाकारितास्ते यतो तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैश्वर्याद् उदारैर्देवी संस्तुता मोहयितो दुराधर्षावसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघुबोधश्च क्रियतामस्या हन्तुमेतौ महासुरो ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभो नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथो रसा निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मना उत्तस्थो च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनाय कारणवे हिषयन्नात् ततः सा ददिशे चतो मधुकैटभो दुरात्मानावतिवीर्य पराक्रमो क्रोधरक्षेत् क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जानितोद्यमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां यूधे भगवान् नरी पंचवर्षसहस्राणि बाहु प्रहरणो विभूतावप्यतिबलोन्मत्तो महामाया उक्तवन्तो वरो स्मत्तो व्रियतामिति केशवं श्रीभगवान् उवाच भवेतामद्य तुष्टो मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्रा एता विद्धिवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणा आवां जहिना यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदावृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः श्रीलुवदामि ते ऐं ओं स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभोधो नाम प्रथमोत्सवः श्रीदुर्गार्पणमस्तु सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः अथ द्वितीयोत्सवः विनियोगः ओं मध्यम चरित्रस्या ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उश्रिक्छन्दा शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रपाठे विनियोगः अथ ध्यानम् ओं अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह लक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ओं ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरो भूद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेसुराणामधिपे देवानां च पुरन्ध्रे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्दैव सैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरा ततः पराजितात् देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रे सगरुडध्वजौ यथावृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्निनीलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारांस स्वयमेवादितिष्ठति स्वर्गान् निरागिताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वा कथितं सर्वम् अमरारिविचेष्टितं शरणं वा प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्तितामित्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं सम्भुच्य विकुटिकुटिलाननौ ततोतिकोपपूर्णस्या च क्रीडो वदनात् तथा निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणस्सङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरता निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छतातीव तेजसा कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्रा ज्वालाव्याप्तदिगन्तरमतुलं तत्र तत्रेजः सर्वदेव शरीरजमेकस्थं तद्भुवन्नारीव्याप्तलोकत्रयं तुषायद्भूच्छां भों तेजस्तेना जायते तन्मुखं याम्येन च भोन् केशा बाहो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तन्यो रुग्मं मध्यं चैन्द्रेण च भवत्वारुणे च जगोरुनितं बस्तेजसा भुवा ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां चकराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यासु दन्ताः सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितें जग्ने तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च स्नन्देयोस्तेजः सर्वणामनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजो राशि समुद्भवन्तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरामैश्चार्दिता शूलं शूलाद्विनिष्कृत्य ददौ तस्य पिनाकदिक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुडासक्तिं ददौ तस्य हुतासनामारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेष्वदि वज्रमिन्द्रा समुत्पाद्य कुलिसादमराधिपा ददौ तस्य सहस्राक्षौ घण्टामैरावतात् गजात्
कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चामुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलं समस्तरोमकोपेशो निजरश्मेन्दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्मचनिर्मलं क्षीरोदश्यामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि चादचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरांसर्बबाहुषु नूपुरो विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकमनुत्तममङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वाङ्गुलीषु च विश्वकर्मा दत्तौ तस्य परशुं चाति निर्मलं वस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा वेद्यं च दंसनमम्लानपङ्कजां मालां शिरस्यूरजया परामदज्जलधिस्तस्य पङ्कजं चातिशोभनम् युवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सुरयापानपात्रं धनाधिपाशेषस्य सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्य दत्ते अवतिविमामन्नेरसुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेणा कृत्स्नमापूरितं नभामायतातिमहतापतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुः सकला लोका समुद्राश्च चकम्पिरे चचालो सुधा चेलु सकलाश्च महीधरा जयेति देवाश्च मुदातामूचु सिंहवाहिनीं तुष्टुर्मुनैश्चैनां भक्तिनम्रात्मूर्तया दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यमरारया सन्नद्धा किल सैन्यासे समस्तस्थुरदायुधाः किमेतदिति क्रोधादाभास्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दमसे सैरसुरैर्विता सा ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां दुसाबाधाक्रान्त्या नतभूं किरीटोल्लिखिताम्बरां शोभिताशेषपातालां धनुज्यानिस्वनेन ताम् दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां तथा प्रवृत्ते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिपितिदिगन्तरम् महिषासुरसेनानी शिक्षुराख्यो महासुरायुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्विता रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरायुधतायुतानां च सहस्रेण महानुपञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसलोमा महासुरायुतानां षड्भिर्बाष्कलो युधे रणे गजबाजिसहस्रोघैरनेकैः परिवारितावितो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युद्धता विडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितान्ये च तत्रायुतसो रथनागह्यैर्विताः यूधु संयुगे देव्या स तत्र महासुरा कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा यानां च वितो युद्धे तत्रा भून्महिषासुरा तोमरैर्विन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा यूधु संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षिभुः शक्ति केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमो सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीले एव प्रचिच्छेदानि च शस्त्रास्त्रवर्षिणीयना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपिकुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विहुतासना निःश्वासान्मोचे यांश्च युद्धमाना रणिमिका तयैव सद्या सम्भूता गणाः शतसहस्रसायुधुस्ते परसुरविन्दवालासिपट्टिसेनाशयन्तोऽसुरगणान् देवी शक्तिप्रबृंहिताः अबादयन्तपटहान् गणाः शङ्खाः तथा परे मृगाञ्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च तशो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् विपासेना बद्ध्वा चान्यानकर्षयत् केचिद्विधाकितास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विबोधिता निपातेन गदया भुविशैर्ते वेमुश्च केचिद्दुर्धिरं मुसलेन वृषं हता केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तरासरौघेला हिता केचिद्रणाजिरे शेनानुकारिणा प्राणान् मुचुस्त्री दशार्दना केषाञ्चिद्बाहवच्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिता विच्छिन्नजङ्घास्तुपरे पेतुर्भ्यां महासुरायिका भावक्षिक्षरणा केचिद्देव्या द्विधाकिताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धायुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाननृतुच्छापरे तत्र युद्धे तुर्यलयासिता कबन्धाश्चिन्नशिरसा खड्गशक्तुष्टिपाळयः तिष्ठ तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुरा पातिते रथनागास्वैरसुरैश्च वसुन्धरा गम्या सा भवत् तत्र यत्र भूतमहारणः सोडितौघा महानद्या सद्यस्तत्र परशुश्रुवुः मध्ये च सुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्नेक्षयं यथा वह्नित्रिद्वारो महाचयं स च सिंहो महानादमुसृजन्तुकेसरा शरीरेभ्यो मरारीणाम् असूनिव विचिन्वति दैव्यागणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तु तुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि। ओं स्वस्ति। श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनोन्तरे देवी महादेवी महिषासुर सैन्योधो नाम द्वितीयः। श्री दुर्गार्पणमस्तु। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यश्रुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अथ तृतीयोत्सवः। अथ ध्यानम्। ओम उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरो मालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत्
हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्देरविन्दस्थिताम्। ओं ऋषिर्वाच निहन्यमानं तस्यै नमोलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरा कोपादीयो यजो योद्धुमताम्बिकां स देवीं सर्वर्षैलावर्षसमरे सुरा यथा वैरुगिरे शृङ्गं तोय वर्षेण तो यदः तस्य चित्वा ततो देवी लीलैव शरोत्करान् जघानतुर्गान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वा नमासुगै सच्छिन्नधन्वावृतो हताः स्वहतसारथि अभ्यधावतां देवीं खड्गचर्मधरो सुरासिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनिया जघान भुजे सभ्ये देवीमप्यति वेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफालनिपनन्दना ततो जग्राह शूलं च स कोपादरुणलोचना चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतन् शूलं देवी शूलममुञ्चता तच्छूलं शतधा तेन नीतं स च महासुरा हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मुपतो आजगाम गजारूढश्चामरस्थिर्दशार्दनः सोऽपि शक्तिं मोचाता तेभ्यास्तामम्बिकाद्युतम् ओङ्काराभियतां भूमपातयामास निष्प्रभां मग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरा शूलं बाणैस्तदिव सा चिन्नत्तथा सिंह समुत्पत्त्यागज कुम्भान्तरे स्थिता बाहुयुद्धेन युधे तेनो चैस्त्रिदशारिडा युद्धमानो ततस्तौ तस्मान्नागान् महिं गतो युधाते सन्नब्धो प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्त्या निपत्य च मृगारिडाकरप्रहारेण स्थिरश्चामरस्य पृथक्कृतमुदकरश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः देवी क्रुद्धा पातैः चूडयामास चोद्धतं वास्कलं बिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकमुग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महानुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी विडालास्य सिनाकायात् पातयामास वै शिरा दुर्धरं दुरुमुखं चोभौ शिरैर्निर्ण्ययमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्यमहिषासुरामाहिषेणस्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चिन्तुण्डप्रहारेण कुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गुलता डितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासभावनेन अन्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रवथानीकमभ्यधावत सोऽसुरान् सिंहमन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्याखुरचुण्डवहीतलः सिंहाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षोण्णा मही तस्य विशीर्यता लङ्गूलेन हतश्चाब्धि प्लावयामास सर्वतः द्रुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डमयूर्घना श्वासानिलास्ताः सतसो निपेतुर्नभसोचला इति क्रोधसमाद्मातमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वै पासं तब्बबन्ध महासुरं तत्याजमाहिसं रूपं सोऽविबद्धो महामृदे तथा सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्यामिका शिरा छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गबाणैरधिष्यता तथैवासुपुरुषं देवी चिच्छेदसा एकैकतं खड्गर्चर्मणा सार्धं तथा शोभोन्महागजाकरेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकिन्दिता ततो महासुरो भूयो माहिसमुपरासिता तथैव शोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं तथा क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पवो पुनः पुनश्चैव जहासारूढलोचना ननद च सुरासोऽपि बलवीरिमदोद्धतः विशालाभ्यां च चिक्षेपा चण्डिकां प्रतिभूधरान् स च तान् पहितान् तेन चूडयन्ती सरोत्करै उवाच तं मतोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढा मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हते त्रैवा गर्जिष्यन्त्या सुदेवताः ऋषिरुवाच एवमुक्ता समुत्पत्त्या सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैन मताडयत् तथा सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् तथा अधनिष्कान्त एव आसीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एव असौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकितं सर्वं दैत्यसैन्यं ननास तत्प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नृत्युच्चाप्सरोगणाः ओं स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोत्सवः श्रीदुर्गार्पणमस्तु सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यश्रुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अथ चतुर्थोत्सवः ध्यानम् ओं कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपालं त्रिशिखिमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जजाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामयैः। ओं ऋषिर्वाच सक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुः प्रणतिनम्रशिरोधरांसा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा
देव्यायया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्या भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानिशानः यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम् किं वर्णयामरतव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवे सुचरितानि तवाद्भुतानि सर्वेस्य देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषै न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेना तृप्तिं प्रयातु स प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तहेतुरुच्चार्यसे त्वमत एव जनैस्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारै मोक्षार्तिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमाहि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नाम् देवी त्रयी भगवती भवभावनाया वरत्वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रिकुटीकरालम् उद्यच्छ साङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्याम् ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गा धन्यास्तयैव निभृतात्मजभृत्यधारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्याधृता प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि बलदा ननु देवि तेना दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दृचित्ता एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रजान्तु
मत्वेति नूनमिहितं महितान् विनिहंसि देवि दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्मा सर्वासुरा नरिषु यत्प्रहिलोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रभूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तनिविहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननं तव विलोकयदां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यै वीर्यं च हन्त्रिः तदेव पराक्रमाणाम् वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थं केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्यारूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्रा चित्ते कृपा समरनिष्ठुरचात च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेनात्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते। शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टासुनेन न पाहि चापज्यानि सुनेन चाव्राच्यां रक्षवती च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मजोल्लस्य उत्तरस्यां दधे स्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मास्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि ते मृगे करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वथा ऋषिर्वाच एवं स्तुतात् सुरैर्दिव्यै कुसुमैर्नन्दनोद्भवैर्जिता जगतां धात्री गता तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैः धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसादः सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच प्रियतां तेजसा सर्वे यदस्मत्तभिवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरा यदि चापि वरो देवास् देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मिता त्वं नो हिंसेताः परमापदा यस्य मर्त्यस्तवे रेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तर्दिवि भवेर्धनदारादिसम्पदां विद्येस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके शिर्वाचाम् इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मना तथेत्युक्ता भद्रकाली बभूव अन्तर्हिता निपायते तत्कथितं भूपा सम्भूता सा यदा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहास्सा समुद्भूता वेदा भवतवधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भजो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुस्वमयाख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ओं स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके वनमन्त्रे देवी महात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोत्सवः श्रीदुर्गार्पणमस्तु सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यस्तुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अथ पंचमोऽध्यायः विनियोगः। ओम अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवतानुष्टुप् छन्दः भीमा शक्ति भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूपम् महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ओम घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ओं क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां च जीपते त्रैलोक्यमग्वागा च एतावद्बलाश्रया तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवं कौबेरमथियाम्यं च चक्रातेव रुणस्य च तावेव पौनरद्दिं च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्या व्रजिता हिताधिकारास्त्रिस्ताभ्यां सर्वे निरागिता महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजितां तया अस्माकं वरो दत्तो यथा पत्सुस्मिताखिला भावतां नाशयिष्यामि तच्छरत्परमापदा इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जगमुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुः देवा ऊचु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतः स्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्सनायै चेन्द्रूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्मै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृष्णमेतद्व्यापि स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतिरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभियन्तु च पदा यासां प्रथमचोद्धतदैत्यतापितैरस्माभिरीसा च सुरैर्नमस्ते या च स्मृता तच्छलमेव हन्ति नः सर्वापतो भक्तिविनम्रमूर्तिभिरिषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातोऽभ्याययुतो ये जाह्नव्यानिपनन्दना सा ब्रवीतांसुरान् सभ्रुभवद्भिस्तु यतेऽत्र शरीरकोशताश्चास्या समुद्भूता विरुच्छिवा स्तोत्रममेतत्केते सम्बुदैत्य निराकृते देवे समेतैः समरे निशुम्भेन पराजिते शरीरकोशाद्यत्तस्या पार्वत्या स्ताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकैः गीयते तस्यां निर्गतायां तु कृष्णा भूत्सा विपार्वती कालिकीति समाख्याता हिमाचलगीताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणं सुमनोहरं ददश्चण्डो मुण्डश्च वित्तो शुम्भनिशुम्भयोताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते श्रीमहाराजा भासयन्ति हिमाचलं नैव तादृक्वचिद् रूपं दिष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसो देवी गुह्यतां च सुरेश्वरा स्त्रीरत्नमतिचार्यवङ्गी द्योतयन्ति द्विषत्विषा सा तु तिष्ठति दैतेन्द्रा तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि विणयोगजा स्वाधीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं बान्धिते गृहैरावता समान्वितो गजरत्नं पुरन्द्रात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चै स्रवाहयः विमानं हंससयुक्तमेतत् तिष्ठति तेङ्गळे रत्नभूतं यानेतं यदासीद्भेद्धसोद्भुतं निधिरे स्मः पद्मा समानीतो धने सुरात् किञ्जलिगिनिं ददौ चाब्धिर्माम्लाम्लान् पङ्कजां छत्रं ते वरुणं गेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति तथायं सिन्दनवरो या पुरासीत् प्रजापते मृत्योरुत्कान्तिदा नमशक्तिरिसा त्वया हितापासाः सलिलराजस्य भ्रातुस्तौ परिगृहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्तारत्नजातयः वनिरपि ददौ तुभ्यवङ्गि शौचे जवाससि एवं दैतेन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेतामेषा कल्याणि तया कस्मान्न गृह्यते ऋषिर्वाच निशम्यति वचा शुम्भासा स तदा चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति वचेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् ममात् यथा चाभ्येति सम्प्रीता तथा कार्यं त्वजा लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशे दिशोवने देशा देवीं तां ततः प्राहसलक्षणयां मधुराया गिरादूतौ उवाच देवी दैत्येश्वरा शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरादूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिह गताभ्याताज्ञा सर्वासु या सदा देवजेवनिषु निर्जिताखिलदैत्यारी सा यदाह श्रीरस्वतत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगः यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्यवररत्नानि ममश्यान्यसे तथा तथैव गजरत्नं च हत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूतमसुरत्नं ममामरैच्यैः स्रवससङ्गं तत्प्रतिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु जारत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं स्वात्मस्मानुपागच्छा यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वाविशुम्भमुरुविक्रमम् भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूता शिवै यथा परमेश्वरे मतनं प्राप्स्यते मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रजा ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा येदं धार्यते जगद्देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्रा मिथ्यात् किञ्चित् त्वयोदितं नित्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापिता दृशा किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्कियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मे अहं जयति सङ्ग्रामे यो मे दर्पं विपोहति यो मे प्रतिबलो लोके सा मे वर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरा मां जित्वा किं चिरेण अत्रा वाणीं गृह्णातु मे लघुदूतौ उवाच
अवलिप्तासिमयं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रता त्रैलोक्ये कः पुमान् तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयो अन्येषामपि देवानां सर्वे देवा नवयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनस्त्री त्वमेकिका इंद्राद्या सकला देवास्तत्सुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयि उक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो केशा करशलनियुता गौरमागमिष्यसि देवी उवाच एवमेतद्बलि शुम्भो निशुम्भश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सा त्वं गच्छ मयि उक्तं ते यदे तत्सर्वमादिता तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्। ओम स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्या दूत संवादो नाम पंचमः। श्री दुर्गार्पणमस्तु। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानम्। ओम नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत्तंसोरुरत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ओम ऋषिर्वाच इत्याकर्णवचो देव्या स दूतो मर्षपूरिता समाचष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट् तदा क्रोधा प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचना सुत्वं ससैन्यपरिवारिता तामानय बलात् दुष्टां केसा करसलविह्वलां तत्परित्राणतः कश्चिद् यदि योतिष्ठते परा सान्त्यभ्योमरो वापि यक्षो गन्धर्वे एव वा। ऋषिर्वाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनावितः षष्ट्या सहस्राणामसुराणां नृतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचल संस्थितां जगादोच्चै प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयो न चेत्प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति। ततो बलान्नयाम्येषा केशा करसलविह्वलां देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं तथा किं ते करोम्यहम्। ऋषिर्वाच इत्युक्ता सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनाहुङ्कारेणैव तं भस्मा सा चकाराम्बिका तथा कुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका वोर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरस्वदै ततो धृतसटाकोपात् कित्वा नादं सुभैरवम् पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या सुवाहना कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन च परानाक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामासा नखैः कोष्ठानि केसरी ततत्तलाप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् जिच्छिन्नबाहुशिरसागतास्तेन तथा परे पवोच रुधिरं कोष्ठादन्येषां धृतकेसराक्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरेण देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च शयितं कृष्णं देवी केसरेण तथा चुकोपदैत्याधिपति शुम्भा प्रस्फुरिताधरा ज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरो हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत् गत्वा च सा समानीयतां लघुकेशे स्वागृह्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम्। तस्यां मतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामताम्बिकाम्। ओम स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भनिशुम्भदे सेनानी धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठः। श्री दुर्गार्पणमस्तु। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अथ सप्तमोऽध्यायः ध्यानम्। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हारबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालाम्। ओम ऋषिर्वाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याचण्डमुण्डपुरोगमा चतुरङ्गबलोपेतायुरभ्युद्यतायुधाः ददृशुस्ते ततो देवीमीशाद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्य उपरि शैलेन्द्रसिंहे महतिकाञ्चने ते दृष्ट्वा तां समाधातुमुद्यमं च क्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथा नेतस्समीपगा तथा कोपं चकारोच्चैरम्बिका ता नरेन् प्रतीकोपेन चास्यावदनम्मसीवर्णमभूत् तदा भ्रुकुटीकुटिलात् तस्या ललाटफलकाद्धृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासिपास्नि विचित्रकटवाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपचर्मपरिधाना सूक्ष्मांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वा ललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादा पूरितदिङ्मुखा सवेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत् सुरारीणामभक्षयत तद्बलम्।
पार्श्वनिग्रहाङ्कुशग्राही घण्टासमन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्तवक्त्रेदशनैश्चर्वयन्ते वैरोमेकं जग्राहके शेषु ग्रीवायामत च परम्पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरुसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैमुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यविबलिनां तद्बलं सर्वम् असुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयच्चान्यानन्याश्चाताडयत् तथा असिनानि यथा केचित् खर्वाङ्गताडिता जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो विदुद्रावा तां कालीमतिभीषणं सर्वर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्चामुण्डक्षिप्तैः सहस्रदातानि चक्राण्यनेकानि विस्मानानि तन्मुखं बभूर्तार्कबिम्बानि सुभोनि गनुदरं ततो जहासा तिरुषा भैमं भैरवनादिनी कालीकरालवक्त्रान्तरदुदर्शनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावता गृहीत्वा च शिकेशेषु शिरस्तेनाशिनाच्छिनत् अथ मुण्डो व्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयत् भूमौ साकटगाभिहतां रुषाथ शेषं तथा सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमार्वीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काले च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकां मया तवात्रोपरहितो चण्डमुण्डौ महासुपसु युद्धयज्ञे स्वयं सुम्भं निशुम्भं च हनिष्यशीरिसुर्वाच तवा नीतो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरोवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओम स्वस्ति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोत्सवः श्री दुर्गार्पणमस्तु। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यश्रुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अथाष्टमोऽध्यायः ध्यानम्। ओम अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिविरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावजे भवानीम्। ओम ऋषिर्वाच चण्डे च नियते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु छैतेष्वसुरेश्वरा तथा कोपराधीनचेता शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदे सहाद्य सर्वबलैर्दैत्या षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुर्शीतिर्निर्यान्तु सबलैर्विता कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु माज्ञया कालकादौरिता मौर्याः कालकेयास्तथा सुरा युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता ममात्याज्ञाप्यासुरपति शुम्भो वैरवशासनः निर्जगामः सैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वितायान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणां यास्वनै पूरयामासा धरणी गगनान्तरं तथा सिंहो महानादमतिवकितवान् निपा घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिकाचोपमिह्नयद्धनुज्या सिंहघण्टानां नादा पूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारिताननाम् तं निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूपा विनाशाय सुरद्भिसाम्भवायामरसिंहानामतिवीर्यवलान्विता ब्रह्मेशगुहविष्णूनां तथा इन्द्रस्य च शक्तया शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः देवस्य द्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिर् असुरान् योद्धुमायो हंसयुक्तविमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलो आयता ब्रह्मणा शक्तिर्ब्रह्माणि विधा सा विधीयते माहेश्वरी विशारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिबलया प्राप्त चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना यद्युमभ्यायो दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा सारं खड्गहस्ता विपायो यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्ति साप्यायो तत्र वाराहिमिभ्रति तनु नारसिंहिनी सिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपु प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्रिगजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा तथा परिवृतास्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः अन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम्। ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका सत्तिरत्युग्रा शिवा सतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलम् ईशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितो ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्ति अभुर्भुजा युवं प्रयातपातालं यदि जीवितुमिच्छता बलावलेपादच्छेद भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणा तदा गच्छति तृप्यन्तो विक्षिता मक्षिवाः पिशितेन वा यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्यासिया स्वयं थियोदूति लोकेऽस्मिन् तदा साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुरामर्षा पूरिता जग्मुर्यत्यकात्यायनी स्थिता तथा तमेवाग्रे सरशक्तिष्टिविष्टविवरसुरुद्धतामर्षास्तां देवी ममरारयः स च तान् परितान् बाणान् शूलशक्तिपरस्वतान् चिच्छेदलेलयात् मातुर्धनुर्मुक्तैर्महेशुभि तस्यागतस्तथा काली शूलपादविदारितान् खट्वाङ्गपोतिताचारीन् कुर्वती विचरत्तदा
कमण्डलुजलाक्षेपः हत वीर्यानतौ जसा ब्रह्माणी चक्रोच्चाक्रोच्छत्रुण्येन समधावती माहेश्वरी त्रिशूलेनाथ तथा चक्रेण वैष्णवीत इत्यान्यघान कौमारी तथा शक्त्यादिकोपना इन्द्रिकुलिसभा तेना सत्तसोद इत्यदा नवा पेतुर्विदारिता पृथिव्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रार्विध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वराहमूर्त्या नवतश्चक्रेण च विदारिता नखैर्विदारिताश्चान्यान् चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचा राजो नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैर्सुरा शिवदूत्यभिदूषिता पेतु पृथिव्यां पतितास्तांश्चाखादाथ सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं वर्धयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेसुर्देवा ऋषैनिका पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् यद्दुमभ्यायो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरा रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदा सुरायुधे च सा गदा पाणिरेन्द्रशक्त्या महासुरा ततश्च इन्द्रियो वज्रेणा रक्तबीजमताडयत् कुलिशेना तस्यासु बहु शुश्रावसोडितं समतस्थुस्ततो युद्धास्तद्रूपस्तत्पराक्रमायामन्ताभिता तस्या शरीराद्रक्तबिन्दवा तावन्ता पुरुषात् जातास्तद्वीर्यबलविक्रमास्ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातादिभिः सडं पुनश्च वज्रपातेनाक्षम तस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामासा इन्द्रितमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिण्डस्य रुधिरस्रावसम्भवे सहस्रसो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरै शक्त्या जगान कौमारी वाराही च तथा सिनामाहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्या स्रवा एव हनत् पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरा तस्या तस्य बहुधा शूला शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो रक्तौघस्तेना सञ्छतशोऽसुरः तैश्चासुरासिक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगद्व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजगुनुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णमुद्रं कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून्महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतिच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ती चररडे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेषक्षयं दैत्या चीलरक्तो गमिष्यति वक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पश्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतम् मुखेन कालीजगृहे रक्तबीजस्य सोडितं ततो सा वा जघानाथा गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदा पातोल्पिकामपि तस्या तस्य देहात्तु बहु शुश्रावसोडितं यतस्तदस्तद्वक्त्रेणा चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुरा तांश्चाखादाथ चामुण्डा पवो तस्य च सोडितं देवी शूलेन वज्रेणा बाणैरसभिर्रिष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीडशोडितं सापपातमयि पृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहता निरक्तशमयि पाला रक्तबीजो महासुरा ततस्ते हस्तमस्तुलमवापुस्त्री दशा नृपा तेषां मातृगणो न जातो न नर्ताशृङ्मदोद्धतः ओम स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके वनन्त्रे देवी महात्म्ये रक्तबीजोधो नाम अष्टमोत्सवः श्रीदुर्गार्पणमस्तु। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अथ नवमोऽध्यायः ध्यानं बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ओं राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता ममादेव्या चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यां श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकारकुम्भ यत्कर्मा निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हते स्वन्ये शुचा हवे अन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामरसमुद्वहन् अभ्यधावन् निशुम्भोता मुखयासुरसेनया तस्यागतस्तथा पृष्ठे पाशो यच्च महासुरा सन्दष्टौष्ठपुटाकुद्दा हन्तुं देवीमुपाययुवाजगां महावीर्या शुम्भोऽपि स्वबलैर्विता निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः सर्वर्षमतीवोग्रं मेघयोरिवर्षतो निच्छिच्छेदास्ताश्चरास्ताभ्यां चण्डिका स्वसरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरो निशुम्भो निसतं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्धि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमं निशम्भस्यासु चिच्छेदाचरम चाप्याष्टचन्द्रकं छिन्ने धर्मचर्मणि खड्गे च शक्तिं चिच्छेपिचो सुरासवप्तामप्यस्य दुधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतां कोपाद्मातो निशुम्भोता शूलं जग्रादानवायान्तमुष्टिपातेन देवी तचापि चूडयदभिध्यातगदां सोऽपि चिच्छेपि चण्डिकां पतिसापि देवी त्रिशूलेनाभिन्ना भस्मात्मा गता तथा परशु हस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गममाहत्य देवी बाणौघैरपातयत् भूतले तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे विक्रमे भ्रातर्यति संक्रुद्धा प्रयो हन्तुमम्बिकां सरथस्तथा त्युच्चैर्गृहीत परमायुधे भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्या शेषं बभो नभः
तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयज्या शब्दं चापि धनुषश्चकारातिवधु स्वां पूरयामास खगो निजघण्टास्वरेण च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवद्विधायिना तथा सिंहो महानादैत्याजितेव महामदयी पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दशात्सा कालिसमुत्पत्त्यागनगं गगनं क्ष्मावताडयत्कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताट्टाट्टः समशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भाकोपं परं ययुदुरात्मस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयत्याभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य आसक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभिः सलायान्ति वह्नि कूटाभासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिस्वनो घोरो जित्वा नवनीपते शुम्भ मुक्तांचरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहितांचरान् चिच्छेद स्वसरैरुग्रैः शतशोथः सहस्रशः ततः सा चण्डिका कुद्वा शूलेन अभिजिगानतं तदा सा तदाभिहता भूमिमूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भा सम्प्राप्य चेतनामात्तकारमुखाजिघानसरैर्देवीं कालीं केसरिडं तथा पुनश्च गुत्वा बाहुनामहितं धनुजैस्सरः चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गातिनाशिनी चिच्छेद्यतानि चक्राणि वैश्वसरैः सायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेनागदामादाय चण्डिकामभ्यधावत वैहन्तुं दैत्यसेना समावृता तस्यावत तैवासु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन सिद्धधारेणा स च शूलं समाददे शूलास्तं समायान्तं निशुम्भमरार्दनं यदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन दयान्निशितो ब्राह्मः बलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य सुनवत् तथा शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतद्भुवि तथा सिंहचकादोग्रं दष्टाक्षुण्णशिरोधरान् तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्ति निर्भिन्ना केचिन्नेसुर महासुरा ब्रह्माणि मंत्रपूतेन तो ये नान्ये निरागिता माहेश्वरी शूलेन भिन्ना वेतुस्तथा परे वाराहि तुण्डघातेन केचित् चूर्णीकिता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेणा वैश्रव्यादानवाकिता च वज्रेण चैन्द्रिय हस्ताग्रा विमुक्तेन तथा परे केचित् विनेसुरसुरा केचिन्नष्टा महाहवाद्भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः। ओं स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनमन्त्रे देवी महात्म्ये शुम्भवधो नाम नवमोत्सवः श्रीदुर्गार्पणमस्तु। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यश्रुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अथ दशमोत्सवः ध्यानम्। ओम उत्तप्तहे मरुचिरां रविचन्द्रवह्निन्नेत्रां धनुश्शरयुताङ्कुशपाशूलं रम्यैर्भुजैश्च ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि दिते धृतेन्दुलेखाम्। ओम ऋषिरुवाच निशुम्भं नियतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितमन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचावलावलेपात् दुष्टेतुं मा दुर्गे क्रममावहान्यासां बलमासित्यायुध्यसे यातिमान्नि। देवी उवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममा परापस्येता दुष्टमय्येवा विशन्त्यो मद्विभूतया ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत् तदाम्बिका। देवी उवाच अहं विभूत्या बहुभिः इह रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैवा तिष्ठाम्याजो स्थिरो भवा। ऋषिरुवाच ततः प्रवृत्ते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयो सस्यतां सर्वदेवानां सुराणां च दारुणं सर्वर्षैस्तैः शस्त्रैस्तथा अस्त्रैश्चैव दारुणैः तयोरुद्धमभूद्भूया सर्वलोकभयङ्करं दिव्यानस्त्राणि सत्तसोमौचेयान्यथाम्बिका भवञ्जयतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भवञ्जलीले योग्रहङ्कारोच्चारणादिभिः तथा सरसतैर्देवीमाच्छादयति सोदुरासापि तत्कुपिता देवी सरस्य धनुश्चिच्छेदे चे सुभेदे छिन्ने धनुष दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा चेद देवी चक्रेणा तामप्यसकरे स्थिताम्। तथा खड्गमुपादाय सत्यचन्द्रं च भानुमाताभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरा तस्यावत देवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैः स्थितैर्बाणैः शर्मचारककरामलं हतास्वः सा तदा दैत्यश्छिन्नधन्वा विसारिति जग्रामुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यता चिच्छेदावत् तस्तस्यामुद्गरं निश्चितैः शरैः तथापि शोभेदावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स मुष्टिं पातयामास यदे दैत्यपुङ्गवा देव्यास्तं चापि सा देवी तले नोरस्थिताडयत्तलप्रहाराभियतो निपपातमहीतले स दैत्यराजा सा पुनरेव तथोत्थिता उत्पत्त्य चापृगिहोर्चय देवीं गगनमा स्थिता तत्रापि सा निराधारायुधे तेन चण्डिकां नियुद्धं के तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रुतोपशमं सिद्धमनुस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपाधरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगिताभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिकादिनिधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामासा वित्त्वा शूलेन वक्षसि सगतासुपवातोर्भ्यां देवी शूलाग्रभिक्षतः चालयन् सकलां पृथिवीं साब्दद्वीपां स्वपर्वतां तथा प्रसन्नमखिलमते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थमति वापा निर्मलं चाभवन्नवा उत्पातमेघास्सोल्काये प्रागासन्ते समं ययुः सरितो मार्गवाहिन्या तथा संस्तत्रपातिते
ततो देवगणा सर्वे हर्ष निर्भरमानसा भूर्निते तस्मिन् गन्धर्वललितं जगुः। अवादयस्तथैवान्येन नृत्युच्चाप्सरोगणा वो पुण्यास्तथा सुप्रभो दिवाकरः जज्जुलुश्चाग्नया शान्ता दिग्जनितस्वनाः। ओम स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके वनमन्त्रे देवी महात्म्ये संबोधो नाम 10मोत्सवः श्रीदुर्गार्पणमस्तु। अथ एकादशोत्सवः ध्यानम्। ओम बालरविद्युतमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। ओम ऋषिर्वाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावह्निपुरोगमस्तां तास्तिकात्यायनीं तुष्टुरीष्टलाभात् विश्वविकाशिवक्त्राब्जविकासिता सा देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्याम्। आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतादाप्यायते कृष्णमलङ्घ्य वीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। विद्याः समस्तास्तव देवि भेदा स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्काते स्तुतिस्तव्य परः परोक्ति। सर्वभूताय दा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता सुत एका वा भवन्तु परमोक्तया सर्वस्य बुद्धिरूपेणा जनस्येति संस्थिते स्वर्गापवर्गदेना देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेणा परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ति नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। सरलागत दीनार्तावरित्राणपरायणे सर्वस्यादिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हंसयुक्तो विमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणी कौशाम्बाक्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते। त्रिशूलचन्द्रायुधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते। मयूरकुक्कुटभृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते। शंखचक्रगदासारंग्रहीत परमायुधेन प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते। गृहीतोग्रमहाचक्रे दष्टोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते। निसिंहरूपेणोग्रेणा हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राळ सहिते नारायणी नमोस्तुते। किरीटिनि महाज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्तप्राणहरे चन्द्री नारायणी नमोस्तुते। शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते। दष्ट्राक्रालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोस्तुते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिसुधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते। मेधे सरस्वती वरे भूतवा ब्रवीतामसि नियते त्वं प्रसीदेसे नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। तत्त्ववदनं सौम्यलोचनत्रयभूषितं पातु न सर्ववेतेभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रं अशेषासुरशोधनं त्रिशूलं पातु नो वेतैर्भद्रकाली नमोस्तुते। इन्नस्तुते तेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत्सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानि वा असुराश्रिक्वशापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वला शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नताभयं रोगानशेषान्नपहंसि तुष्टा रुष्टा तो कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। एतत् कथं यत् कथनं त्वजाद्या धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्मभूतिं गित्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या सुशास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु चकात्वदन्या ममत्वकर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्ते तद्दीव विश्वम्। रक्षांसि यत्रोग्रविशाचना गायत्रा रयोदशूलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वं विश्वेश वन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्रावती विप्रसीद परिपालयनोरिवीते नित्यं यथा सर्वसुरवधादधुनैव सद्या पापानि सर्वजगतां प्रथमं नयासु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्। प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वाधिहारिलोक्यवासिनां मीडे लोकानां वरदा भव देव्य उवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथा तं विरुद्धं प्रयच्छामि जगदामुपकारकं देवा ऊचु सर्वा बाधा प्रसन्मनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैर्विनाशनं देव्य उवाच
वैवस्वतेन्द्रे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पस्यते महासुरो अनन्तगोपगृहे जाताय दो यशोदागर्भसम्भवा ततस्तो न सहिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेणारूपेण पृथिवीतले अवतीर्य अनिस्यामि वैप्रचित्तान् सुदानवान् भक्षयन्त्याशतानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमा ततो मां देवता स्वर्गे वर्तलोके च मानवास्तुन्तो विहारिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च सत्वार्षिक्यामना वृष्ट्यामनां वशीस् मुनिभिः सतता भूमौ सम्भविष्याम्ययो निजा तथा सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनिं कीर्तयिष्यन्ति नजा सताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहः समुद्भवरिष्यामि सरा साकैराविष्टे प्राणधारकै साकम्बरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव चावधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चामि दाभिमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि वक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यत्यानमनुभूतया भीमादेवीति विख्यातं नमे तन्मे नाम भविष्यति यदा रुडाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदा अहं रामरं रूपं कृत्वा संख्ये षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वथा इत्थं यदा यदा बाधादानवोत्थः भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंशयम् ओं स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मनोन्तरे महात्म्ये देव्यास्तुतरणामैकादशोत्सवः श्रीदुर्गार्पणमस्तु। अथ द्वादशोत्सवः विद्युद् ॐ विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओं देव्युवाच एभिस्तवैष मां नित्यं स्तोत्स्यते यः समाहिता तस्यां सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयं मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति एतद्वधं शुम्भनिशुम्भष्टम्यां वा च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या वक्तुमां वहातु उत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थान च पदा भविष्यन्ति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्यादाश्रितो वा न राजतः न शस्त्रानलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्मवि तन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तेन हितत् उपसर्गानशेषास्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधं त्वातं माहात्म्यं समयन् मम यत्र तत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता वापि बलिपूजां तथागतां प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वह्नि होमं तथागतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः मनुष्यप्रसादेन भविष्यति न संशयः सर्वा बाधा विनिरुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममि तन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तया शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपुः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलां पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा स्वप्नदर्शने गृहपीडासु चोग्रासो माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः समं यान्ति गृहपीडाश्च दारुणा दुःस्वप्नं च निर्भिद्दिष्टं सुसफलमुपयायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातवेदे च निरां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानामशेषाणां बालहानिकरं प्रमृच्छो भूतविशाचानां पठनादेवनाशनं सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्चागन्धदीपैः सतोतमे विप्राणां भोजनैर्होमै पुक्षळैर्हर्निशम् अन्यैश्च विधैर्भोगै प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मेकेते सास्मिन् सकृत्सुचरिते श्रुते सुतमर्ति वा पानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोतु भूतेभ्यो जन्मनामकेतनं मम युद्धेषु चरितं तन्मे दुष्टदैत्यनिवारणं तस्मिच्युते वैर्कृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृता ब्रह्मणा च कृतास्तत्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारिता दस्युर्विवाहिता शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहभ्राघ्रानुगातो वा नुयातो वा वने वाहनहस्तिभिः आज्ञाक्रुद्धेन चाज्ञप्तो बध्यो बन्धगतोऽपि वा आगुणितो वा तेन स्थिता पोते महाडवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे विसदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा
स्मरन् मवै तच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् स्मरन् मवै तच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावसिंहाद्यादस्य वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते समरतश्चरितं ममादेव्यो उवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयता देवी देव्या निरातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागवजा सर्वे चक्रुर्विनिहतारयते इत्याच देव्या नियते शुम्भे देवरूपौ युधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् मोहग्रेतुल विक्रमे शुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमा एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूपा जगदा परिपालनं तये तन्मोहते विश्वं सैव विश्वं संसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तये सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वरं महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी स्थे भवकाले नृणां चैवा नृणां सैवा लक्ष्मीर्बुद्धिप्रदा ग्रहे सैवा भावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता संपूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्राश्चामतिं धर्मे गतिं शुभाम्। ओम स्वस्ति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनोन्त्रे देवी महात्म्ये फलस्तुतिर्नाम द्वादशः श्री दुर्गार्पणमस्तु। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अथ त्रयोदशोत्सवः ध्यानम्। ओम बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ओम ऋषिरुवाच तत्ते कथितं भूपा देवी महात्म्योत्तमम् एवं प्रभावासा देवी ये दं धार्यते जगद्विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमाजया तया तुमे सबैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिना मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहं यश्यन्ति च परेतामुपैः महाराजा शरणं परमेश्वरी महाराधिता सैव निडां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचा श्रुत्वा स तासा सुरथासा नराधिपा प्रणिपत्य महाभागं तं संसन्दितव्रतं जगाम तत्सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमं वाया नदी पुलिन संस्थिता स च वैश्यस्तपस्तेवी देवी सूक्तं परं जपन्तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अरणां चक्रतस्तुस्या पुष्पधूपाग्निदर्पणे निराहारो यथाहारो तन्मनस्को समाहितो ददुस्तो बलिं चैवानिजगात्रा श्रीगुक्षितम्। एवं समाराधयतो स्त्रीभिर्यथात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका। देव्युवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूपा त्वया चकुलनन्दना मत्तस्य प्राप्तां सर्वं परितुष्टा ददां तद्मार्कण्डेय उवाच यतोऽब्रे नृपो राज्यमभ्युपश्यन्यजन्मनि यत्रैव च निजं राज्यम् अथ शत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानम् अब्रे निर्विण्णमानसमित्यहमिति प्राज्ञासङ्गविच्युतकारकं। देव्युवाच स्वल्पोरहोर्भिन्निवते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् अत्वा रिपुनः स्खलितं तौ तत्र भविष्यति वितश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद् विवस्वतः सावरिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति। वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोस्मत्तो विवाञ्छिता तं प्रयच्छामि संसिद्धे तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथा विलसितं वरं बभूवान्तरिता सद्यो भक्त्या ताभ्याम् अभिष्टुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्सभा सूर्याज्जन्म समासाद्य सावरिर्भविता मनुः। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ओम स्वस्ति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनोन्त्रे देवी महात्म्ये सुरथवैश्ययोर्वरप्रदानं नाम त्रयोदशोत्सवः। श्री दुर्गार्पणमस्तु। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यस्तुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रं। शिव उवाच श्रेणुदेवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमं येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत्। न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं न विध्यानं न च नान्यासो न च वाचनं कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठबलं लभेत्। अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयं निरिव पार्वती मारणं मोहनं वस्त्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्येत्। कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम्। अथ मन्त्रः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुवर्धिनी नमः कैटभारिण्यै नमस्ते महिषादिनी नमस्ते सुमन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुस्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते चामुण्डा चण्डघाते च ऐकारी वरदायिनी विच्चे चावैदा नित्यं नमस्ते नमस्ते मंत्ररूपिणी धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नी वां भीं वुं वागधीश्वरी क्रां क्रीं कुं कालिका देवी शां श्रीं शूं मे शुभं कुरु। हुं हुं ओंकाररूपिण्ये जं 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 नादिनीं भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्येते नमो नमः। कं चं टं तं पं यं शं भीं दूं वैं भीं हं छं दिज्जाग्रं त्रोटे त्रोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पूर्वावती पार्वती पूड़ा खां खीं खुं खेजरी तथा सां सीं सूं सप्तसती देव्या मंत्रसिद्धिं कुरुस्व मे। इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं
कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतवे भक्तेनैव दातव्यम गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तसतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा। ओम स्वस्ति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम श्री दुर्गार्पणमस्तु। ओम यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। ओम अनेन कृतेन यथाशक्ति श्री दुर्गा सप्तसती पाठकृतेन श्री दुर्गा देवी प्रीयतां नमः।